Hello everyone. Halo semuanya, I am very happy to be here. saya sangat senang boleh datang di sini. We want to greet you in the name of Adventist World Radio. Mau menyampaikan salam atas nama Adventist World Radio. So as you can see, I'm also an Indonesian now. Seperti yang saudara-saudara lihat, saya juga menggunakan batik. Everywhere I go, I love wearing batik. Dimanapun saya pergi, saya suka menggunakan batik. I went to different countries already, Saya ke negara-negara yang lain juga, wearing this batik, menggunakan batik ini. and they always thought that I'm Indonesian. Dan mereka selalu berpikir saya seorang Indonesia. But I came from the Philippines. Tapi saya sebenarnya orang Filipina. I'm serving under the Southern Asia Pacific Division. Saya melayani di bawah SSD. And by God's grace, I have visited Indonesia for 3 times already. Dengan kemurahan Tuhan, saya telah mengunjungi Indonesia sebanyak 3 kali. But it's my first time here in Manado. Namun ini adalah kali yang pertama bagi saya di kota Manado. Here's a picture of my visit in Medan. Ini adalah gambar di mana saya di Medan. We had our training to more than 100 people. Kita memiliki pelatihan lebih dari ratusan orang, 100 orang. We also visited another area I think just this year. Kami juga telah mengunjungi tempat yang lain di Indonesia. But these were all in the West Indonesia. Namun ini ada di Indonesia Barat. But I'm glad I'm now here in this specific place. Namun saya sangat senang saya ada di Indonesia Timur saat ini. And so for many of you, I think we're of the same age. Saya pikir saudara-saudara mungkin kebanyakan punya usia yang sama. Who's 20 years old here? 20 years old. Who's 20 20 years tahun, old? siapa yang 20 tahun? Well, I'm not 20 years old. Okay. So, I think many of you are young, Oke, saya pikir saudara-saudara masih muda, but I'm still young. tapi saya masih muda. Or they say, you look young. Atau seperti yang orang katakan, kelihatan muda. But anyways, I'm here to talk about the biblical foundations of digital ministry. Dan saya hari ini akan membicarakan tentang Biblical Foundation of Digital Ministry atau fondasi dasar daripada pelayanan digital. Because my main function in the AWR Karena fungsi utama saya di Radio Advent Sedunia is to teach people how to utilize their computers and social media for the Lord. adalah mengajarkan orang-orang untuk mengoptimalkan penggunaan sosial media dan gadget mereka, komputer mereka. My main function is about digital evangelism. Fungsi saya di AWR adalah tentang digital evangelism atau penginjilan digital. Can I ask who has a Facebook account in here? Siapa yang memiliki Facebook account? Can you please raise your hands? Angkat tangan. How about Instagram? Instagram, Twitter? Twitter, Okay, very X. few. TikTok? TikTok. Okay. So, what do you do with your TikTok? Apa yang kalian lakukan dengan TikTok account kalian? Before coming here, I saw a lot of young people putting their phones down there. Sebelum saya datang ke sini, saya melihat banyak orang menaruh handphone mereka di bawah And they are dancing. dan mereka mulai berdansa. I hope you're not doing that. Saya harap kalian tidak lakukan itu. I hope you're using your TikToks for the glory of God. Saya harap kalian menggunakan TikTok untuk kemuliaan Tuhan. Amen? Amin. So, when we talk about evangelism, Ketika kita berbicara tentang penginjilan, I will just summarize what's written here. saya akan memperlihatkan apa yang dibacakan di sini It's about tertulis ini proclamation of the word. tentang bagaimana kita memberitakan But evangelism is not just about proclamation. Tapi penginjilan bukan hanya menyebarkan, It's about menyatakan, living what you believe. namun tentang menghidupi apa yang kau katakan. It should be seen in our lives. Harus terlihat di dalam kehidupan kita. Because if not, our proclamation will be in vain. Karena ketika tidak, pemberitaan kita, pengungkapan kita akan sia-sia.
So for this lecture, I want you to remember just 3 points. Di sesi ini saya hanya akan membagikan 3 hal yang sangat penting. And the first letter C is the word core. Dan yang pertama adalah core atau inti. We will look at the biblical perspective of digital ministry. Ketika kita melihat sudut pandang dari Alkitabiah tentang penginjilan digital, If you look at this, in summary, evangelism is the battle cry of every church organization. penginjilan adalah seruan perang di setiap organisasi gereja. We are saved so we can also proclaim the message to everybody. Kita diselamatkan sehingga kita juga bisa mengungkapkan, memberitakan pesan tersebut kepada semua orang. That's why in the Great Commission it says, "Go therefore, Dalam amanat agung makanya pergi make dan ajarlah. disciples of all nations." Buat semua menjadi murid, semua bangsa muridku. So we are called to go forward in faith. Jadi kita semua harus pergi di dalam iman. And maybe some of you will say, I'm still young to go forward. Sebagian dari kita mungkin berkata, saya masih muda untuk pergi. But I want to share with you that I started when I was 15 years old. Namun saya katakan, saya mulai usia 15 tahun. I was not an Adventist before, but at age 15, I became an Adventist. Saya sebelumnya non-Advent, tapi di usia yang ke-15 tahun, saya dibaptis dan menjadi Advent. And maybe just like you, I'm a shy type of person. Dan mungkin seperti sebagian dari kita semua di sini, saya orangnya pemalu. I don't like standing in front of people. Saya tidak suka berdiri di depan banyak orang. I just want to be behind the scene. Saya mau ada di belakang But orang-orang. when I got the call to be saved and to know Jesus, Namun ketika saya mulai memahami bahwa saya diselamatkan dan harus memberitakan tentang Yesus, I was excited to preach the word of God wherever He calls me. saya sangat terdorong untuk selalu memberitakan Injil kebenaran di mana saya pergi. So don't ever think that you're still young. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita masih muda. Because I remember this story Karena saya mengingat cerita ini, that many people are using a lot of reasons to excuse themselves. bahwa banyak sekali orang menggunakan sumber daya untuk menjadi alasan bagi mereka. And there was this guy who went to a museum. Ada satu orang pergi ke museum, He saw a picture of a baby. dia melihat gambar bayi, And then it says here, I'm still a baby to serve the Lord. dan dikatakan di bawahnya, di captionnya, saya masih bayi untuk melayani Tuhan. He walked and he saw another picture of teenagers just like you. Kemudian dia pergi berjalan dan dia melihat gambar remaja seperti kalian. And it says, we are still young to serve the Lord. Kami masih muda untuk melayani Tuhan. He walked to another picture and he saw a picture of old people. Jalan kemudian melihat gambar orang tua. And the title says, I'm too old to serve the Lord. Dan dikatakan saya terlalu tua untuk melayani Tuhan. And when he walked a little further, he saw a picture of a coffin. Dan kemudian dia melihat gambar peti mati. Guess what is written there? Apa coba yang dikatakan di bawah? It says, it's too late to serve the Lord. Dikatakan terlambat untuk melayani Tuhan. So don't wait for it to be late for you to serve the Lord. Jadi jangan tunggu sampai terlambat untuk melayani Tuhan. Because you can do something in the digital world to proclaim the message of the Karena Lord. kita semua bisa membuat sesuatu di dalam dunia digital untuk memberitakan Injil. I want you to look at this text. Saya mau kita lihat tulisan ini. The words highlighted in yellow, go, make disciples, baptizing and teaching. Di kata-kata yang diwarnai kuning, pergi, buat murid, jadikan murid, baptis dan ajar. What do you think is the main point of this text? Apa yang mungkin saudara-saudara pikir poin penting di ayat ini? Out of the 4 words, what's the main point? Apa kira-kira poin utamanya? Who says it's the first one? Go. Please raise your hands. Go.
Siapa yang mengatakan yang pergi? Siapa? Okay. you Yang cannot- paling penting dari 4 kata. Okay, go. Go, Okay. pergi. Make disciples. Siapa yang pilih membuat murid, jadikan murid? Yang paling penting dari 4 kata ini. Make disciples. Okay. Oke. Baptizing. Baptis, No one. nggak ada. Yang lain apa dong? Teaching. Ajar. Okay. There's a lot when it comes to teaching or those who do not know. Yang tidak tahu, angkat tangan. Yang sisanya. Don't be shy. Jangan malu-malu. Okay. If you look at it in the original text, in the Greek language, Ketika kita lihat di bahasa aslinya, di bahasa Yunani, the main verb is the word make disciples. yang paling utama adalah di kata-kata membuat murid. Jadikan murid. The main point is that we are called to make disciples. Poin utamanya adalah kita dipanggil untuk menjadikan murid. And as we make disciples, it is included that we should go. Ketika kita membuat murid, kita harus pergi. That's why in other translation it says, as you go. Di terjemahan yang lain dikatakan ketika engkau pergi. Ya. Which means whatever you do, we are called to make disciples. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus menjadikan murid. So if you're on your social media accounts, you are called to make disciples. Jadi ketika kita membuka akun sosial media, kita dipanggil untuk menjadikan murid. So my question is, what are you posting in your Facebooks? Jadi pertanyaan saya, apa yang kita post di kita punya Facebook? Young people today, they post a lot of things in social media. Orang-orang muda saat ini, mereka posting banyak sekali hal di sosial media. Before they eat, they take a picture. Sebelumnya, Picture. ya post foto. Okay, photo. And then they put their hashtag breakfast today. Kemudian kasih hashtag sarapan hari ini. Many girls will go to the bathroom with big mirrors. Banyak wanita-wanita posting foto di WC. They will pose in front of the mirror. Mereka akan berpose di depan kaca toilet. Some of them will make it like this, one step forward. Mereka akan kasih satu kaki di depan, And then bend your body a little. kemudian membungkuk sedikit, And then take a photo. dan kemudian foto. Hashtag CR today. Comfort room or restroom today. Oke. Jadi hashtagnya di toilet hari ini. I hope that you're not doing that. Saya harap kalian bertobat. But if you're doing that, I hope that you are focused on making disciples. Kalaupun kalian lakukan hal tersebut, kalian harus fokus ke menjadikan murid. Because that's our calling, to make disciples even in the digital world. Karena itu adalah panggilan kita untuk menjadikan murid bahkan di dunia digital. In Acts 1:8, it says, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 katakan, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon engkau you. akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. And you will be my witnesses. Dan engkau akan menjadi saksiku. Do you know the word witness? Apakah saudara-saudara tahu kata saksi? From the Greek word martus. Dari bahasa aslinya, Martus. ya itu. Greek word martus. Martus. Repeat it, martus. Martus. Coba. Tell the bilang ulang. person seated beside you, martus. Bilang di samping, Martus. Okay? It means you're willing to die for what you witness. Artinya adalah kalian bersedia untuk mati tentang apa yang kalian saksikan. You're willing to die for what you believe. Kalian siap untuk mati untuk apa yang kalian yakini. And so when Jesus said, you will be my witnesses, it means we're ready to die for Jesus. Ketika Tuhan Yesus bilang, kamu menjadi saksiku, artinya kamu siap mati untuk aku.
We're ready to witness for Jesus. Kita siap untuk menjadi saksi bagi Yesus. We're ready to do everything in God's power to share Him to the world. Kita mau melakukan semuanya di dalam kuasa Tuhan untuk membagikan firman-Nya. And that includes the digital world. Dan itu termasuk di dalam dunia maya. So that's the core. Itu adalah core yang poin pertama, inti. Satu. Now let's go to the second C, Mari kita lihat C yang kedua, which is commission. yang adalah amanat. We will look at how the disciples fulfilled the Great Commission. Mari kita melihat para murid melakukan amanat agung. Number one, they fulfilled it by preaching or teaching. Yang pertama, mereka melakukannya melalui khotbah atau mengajarkan. In Colossians 1:28 it says, Dalam Kolose pasal 1 ayat 20 katakan, Him we proclaim. You can look Colossians 1:28 and just read it there. Kolose 1 ayat 20 dikatakan, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. So they were proclaiming, teaching, and preaching Jesus wherever they are. Okay. Ayat 28, Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. So they were preaching, teaching, and proclaiming Jesus wherever they go. Jadi mereka mengajarkan, mereka mengkhotbahkan tentang Yesus kemana saja mereka pergi. And that's why the gospel spread out from Jerusalem and even to our place here in Indonesia. Oleh sebabnya dari dahulu Injil itu menyebar dari Yerusalem terus menerus bahkan sampai di Indonesia saat ini. And we will apply this later in the digital world. Dan ini akan lebih bermanfaat di digital world atau di dunia maya. Number two, they fulfilled it by traveling from one place to another. Yang kedua yang murid-murid lakukan adalah mereka berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain. You look at Apostle Paul, he traveled a lot in the scriptures. Saudara-saudara melihat Rasul Paulus, dia berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, banyak tempat yang dia kunjungi. We will not read the whole text, but just the first phrase. Look at the first phrase. I have been constantly on the move. Kita tidak akan membaca satu buku kisah para rasul, tapi kita lihat di dalam suratnya di dalam 2 Korintus, di kalimatnya yang pertama. Saya selalu bergerak, saya selalu pergi. He was always moving from one place to another to proclaim the word of God. Dia tidak pernah diam, dia selalu pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengabarkan tentang Injil. Here's a map of the places that Paul visited. Ini adalah peta di mana Rasul Paulus berkunjung dari suatu tempat ke tempat yang lain. Let me ask you, who loves to travel? Saya mau bertanya, siapa yang suka jalan-jalan? Who wants to travel? Siapa yang suka jadi turis, melancong? I think many young people today, their goal is to travel the world. Ya, saya pikir semua orang muda suka untuk berpergian. And I think it's a good dream. Itu adalah suatu mimpi yang baik. But especially when you're traveling to proclaim the word of God. Khususnya ketika engkau mau berkunjung ke suatu tempat untuk mengabarkan Injil. I'm at my 30s. Saya saat ini usia saya 30-an. So far, because of God's work, oleh karena pekerjaan Tuhan, I visited 14 countries already. Saya telah mengunjungi 14 negara. And next year, there will be more. Dan tahun depan akan lebih banyak lagi negara yang saya kunjungi. All because of preaching the word of God. Semua oleh karena saya mengkhotbahkan firman Tuhan. In many places that I visited, di banyak tempat yang saya kunjungi, the only place that I visited is the place of the preaching. The place where I will preach. Adalah
ke setiap tempat tersebut adalah tempat-tempat di mana saya akan berkhotbah. But it's also a learning experience. Tapi juga saya mengalami pengalaman untuk belajar. You get to learn different cultures. Saudara-saudara akan belajar banyak sekali budaya. So the Apostle Paul was traveling a lot, all for the purpose of preaching the word. Jadi Rasul Paulus berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain untuk satu tujuan, untuk mengabarkan firman Tuhan. It's not about taking a vacation. Bukanlah untuk liburan. When he travels, he's putting himself in an uncomfortable situation. Ketika dia berkunjung, dia menempatkan dirinya ke suatu situasi yang tidak nyaman. I want to share with you one story. Saya mau bagikan satu cerita. Because of traveling to different places, Karena saya berkunjung ke banyak negara, I was called to stay in one place for 2 weeks. saya pernah dipanggil ke suatu tempat dan saya harus tinggal selama 2 minggu. When I entered the house where I will live for 2 weeks, Ketika saya harus pergi dan tinggal di suatu rumah yang saya harus tinggal selama 2 minggu, I asked them, where is the toilet? saya tanya kepada tuan rumah, di mana toiletnya? And they said, Pastor, there's no toilets here in the house. Mereka katakan, pendeta, tidak ada toilet di dalam rumah ini. And so I said, where is the Dan toilet? kemudian saya katakan, di mana toiletnya? Oh, you have to go up to the hills. Oh, pendeta harus pergi naik ke bukit. And you know, during that time, my stomach was aching. My stomach was aching. Dan saat itu saya punya perut sangat sakit, mules. So I went to the hills. I climbed the hills. Jadi ketika saya mendaki bukit tersebut, And, oh, can I step here? When I was already on top, ketika saya sudah di atas bukit, all the people in the community saw me. semua masyarakat yang ada di situ melihat pendeta. They started waving their hands. Mereka mulai melambaikan tangan. And they know I'm going to do some business there. Dan mereka tahu saya akan melakukan apa. So this is what I did. Dan ini yang saya lakukan, saya mulai menjongkok lebih rendah. And I told myself, I'll just do it tonight. Dan saya katakan kepada diri saya akan lakukan nanti malam. But you see, when you travel and you proclaim the word, you will be in a difficult situation. Jadi saudara-saudara, ketika saudara-saudara akan berkunjung satu tempat ke tempat yang lain, saudara-saudara akan diperhadapkan di situasi yang tidak nyaman. But it's also fulfilling when you travel for Jesus. Namun itu sangat menyenangkan kalau saudara-saudara berkunjung untuk Yesus. Amen? Amin. So, next, writing. Yang ketiga yang dilakukan oleh murid-murid adalah menulis. There are times that Paul wanted to visit the place, Ada waktu-waktu di mana Paulus mau pergi ke suatu tempat, but he cannot. tapi dia tidak bisa. So, instead of just sitting around, he started writing letters. Gantinya cuma duduk-duduk, dia mulai untuk menulis surat. And out of the 27 books in the New Testament, 13 were written by Paul. Dari 27 kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru, 13. 13 adalah kitab surat daripada Paulus. So, he fulfilled the commission of the Lord by writing letters. Jadi dia memenuhi amanat daripada Tuhan melalui menulis surat. Can you imagine now how simple it is for our life today? Saudara-saudara bisa bayangkan sebenarnya betapa sederhananya saat ini. Can you imagine life without cell phones before? Apakah saudara-saudara bisa bayangkan kehidupan tanpa handphone sebelumnya? Some of you grew up already with a cell phone. Beberapa dari kita telah bertumbuh dengan memiliki handphone. Some of us who are here were born without cell phones before. Beberapa tidak memiliki handphone. And you know, my parents used to tell me stories of life without cell phones. Dan saudara-saudara tahu, orang-orang tua kita suka bercerita tentang kehidupan sebelum adanya handphone. You see, when someone is traveling to another country, Saudara-saudara tahu, ketika seseorang berkunjung dari suatu negara ke negara yang lain, now it's very easy. sekarang sangat-sangat mudah. You reach the place, you start video call.
Ketika saudara-saudara pergi sampai di suatu tempat dan saudara-saudara bisa video call. Automatically, you can inform your friends, your family that you have arrived safe. Secara otomatis bisa memberitahukan bahwa saya sudah sampai, saya sudah tiba. But before, they have to write letters and it will take 2 to 3 months before the letter will arrive to them. Namun sebelumnya mereka harus menulis surat dan mereka harus menunggu 2 atau 3 bulan baru suratnya sampai. You know, when I was young, Ketika saya masih lebih muda, when our relatives will go to another country, relatives will go to another country. ketika saudara saya mau pergi ke tempat yang lain, ke negara yang lain, And I want them to buy shoes for me. dan saya mau mereka membelikan sepatu untuk saya. You know what I will do? Saudara-saudara tahu apa yang akan saya lakukan? I will get a paper. Saya akan ambil satu kertas, selembar kertas. I will step on the paper. Saya akan injak itu kertas And I will draw my foot. dan saya akan gambar saya punya kaki. And I will Punya- ask my auntie, this is the size of my shoes. Dan saya akan bilang kepada tante saya, ini ukuran sepatu saya. And so they will use that paper to look for the shoes that will fit me. Dan mereka akan gunakan kertas itu untuk membeli sepatu untuk saya. But before the shoes can come to me or can be given to me, Tapi sebelum sepatu itu datang kepada saya, my foot already grew. kaki saya sudah lebih besar. So the shoes will not fit anymore. Jadi sepatu tersebut sudah tidak pas lagi. But now it's so easy. Tapi sekarang sangat mudah. You can do online shopping. Kalian bisa shopping online. Just few days and the shoes is with you. Lakukan ini dan sepatunya akan datang. But before it's so difficult. Tapi sebelumnya sangat-sangat sulit. But still Paul proclaimed the message through writing. Tapi tetap Rasul Paulus mengabarkan Injil dengan menulis surat. And then he was also adjusting. Dan juga yang dilakukan adalah menyesuaikan. When you travel for Jesus, you have to adjust. Ketika saudara-saudara berkunjung untuk Yesus, saudara-saudara harus menyesuaikan diri. I've been traveling a lot these past years. Saya di setahun belakangan ini telah banyak berkunjung. And in many places that I visit, I don't understand their words. Dan di banyak tempat yang saya kunjungi, saya tidak tahu bahasa mereka. And so I have to adjust. Dan saya harus menyesuaikan diri. One time I was in Myanmar. Satu kali saya ada di Myanmar. And I want to follow the rules of the country. Saya mau mengikuti peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut. So before crossing the road, I want to make sure that it's allowed. Sebelum saya menyeberang jalan, saya harus pastikan itu tidak ada. Before crossing the road, I want to make sure it's okay. Tidak ada mobil. Because I don't want to violate any laws. Karena saya tidak mau melanggar peraturan-peraturan. So I saw a policeman over there. Jadi saya lihat ada bapak polisi di sana. But the problem, we cannot understand each other. Tapi masalahnya kita tidak bisa saling mengerti karena bahasa. So I asked him, can I cross the road? Jadi saya mulai berteriak, bisakah saya menyeberangi jalan? And he said, Dan dia kemudian melakukan gesture. so I said, what's that? Apa itu? And so I said, Ya, kemudian dia melakukan gesture. Ya. and then he said, Dan kemudian dia bilang, and so I started crossing the road. dan kemudian saya mulai menyeberang. And then he said, Kemudian dia mulai kasih you tanda see, begini. you have to adjust when you travel. Jadi saudara-saudara lihat, saudara-saudara harus menyesuaikan diri ketika saudara-saudara berkunjung. Especially when it comes to the preaching of the word, you adjust. Khususnya ketika memberitakan firman, saudara-saudara menyesuaikan diri. But not to the point of compromising the word of God. Tapi tidak pada titik untuk berkompromi terhadap firman Tuhan. Now let's go to the last letter C. Mari kita lihat di huruf C yang terakhir. Okay, what's the first letter C? Apa yang pertama tadi? Core. Inti. Second, Yang kedua? commission. And number Commission, 3, amanat. Yang ketiga? church. Now let's So, look jemaat. at
digital ministry and the church today. Mari kita melihat pelayanan digital di dalam jemaat saat ini. Let's look at the comments of Ellen White. Mari kita lihat kutipan Nyonya White. New methods must be introduced. Metode-metode baru harus diperkenalkan. God's people must awake to the necessities of the time in which they are living. Orang-orang umat-umat Tuhan harus bangun, bangkit dengan kebutuhan saat ini ketika mereka hidup. Some of the methods used in this work will be different from the methods used in the past. Metode-metode yang digunakan untuk pekerjaan akan berbeda dari apa yang digunakan di masa yang lalu. And so, we need to be creative in reaching more people for Jesus. Jadi kita perlu untuk lebih kreatif di dalam menjangkau orang-orang untuk Yesus. And I believe you as our young people, you are very creative. Dan saya yakin saudara-saudara sebagai orang muda sangatlah kreatif. The Lord is calling you to participate in His mission. Tuhan mengajak saudara-saudara untuk berpartisipasi di dalam amanat ini. I want to show you these statistics. Saya mau memperlihatkan saudara-saudara statistik ini, data-data ini. Look at the usage of internet in Indonesia. Mari kita lihat penggunaan internet di negara ini, Indonesia. 2013, there's only 70.5 million users. Di 2013 hanya sebesar 70.5 million. 70 juta orang. But look at January 2023. 213 million people are using internet. Mari kita lihat di awal tahun ini sudah ada 213 dari 270 juta penduduk Indonesia yang menggunakan internet. So there are so many people in the digital world. Jadi sangat banyak orang yang ada di dunia digital, dunia maya. It's amazing that today even babies, they have already Facebook accounts. Sangat luar biasa saat ini, bahkan bayi pun sudah dibuatkan akun sosial media. I'm surprised, I just dedicated one baby. Saya sangat kaget, saya baru saja diserahkan, saya baru mengurapi bayi yang diserahkan. After 1 week, I received a friend request in Facebook. Setelah 1 minggu, saya dapatkan satu friend request dari Facebook. And I said, how come the baby already has a Facebook account? Bagaimana mungkin bayi ini bisa mengoperasikan Facebook? And when the baby is already grown up, Ketika bayi tersebut mulai tumbuh, the parents will tell him, this is your Facebook account. orang tua akan katakan ini karena kamu punya akun Facebook. What the point that I'm trying to say, so many people are in the digital world. Poinnya adalah sangat banyak orang-orang yang ada di dunia digital saat ini. And so we need to utilize the social media accounts that we have for the glory of God. Kita perlu menggunakan sebaik-baiknya akun sosial media kita untuk kepentingan Tuhan. Now, you can preach the word of God digitally. Sekarang kita bisa membagikan firman Tuhan secara digital. In the Philippines, I'm also preaching in the television. Di Filipina, pendeta juga berkhotbah di televisi. So I am a television and internet evangelist in the Philippines. Jadi saya adalah penginjil televisi dan internet. So every Wednesday, Friday, and Sunday, I have my online ministry. Jadi ketika hari Rabu, Jumat, dan hari Minggu, saya memiliki sesi live khusus. And by God's grace, we are able to reach so many people online. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, kami bisa menjangkau banyak sekali orang di The dunia name maya. of our Facebook page is 3 Points. Nama Facebook, halaman Facebook dari pendeta adalah 3 Points. 3 Points. 3 as in tree. Tree, ya, pohon. 3 Points. And it's also being broadcasted in Hope Channel. Dan itu juga di broadcast atau disebarkan lewat Hope Channel. And I'm amazed how we can reach so many people using the digital platforms. Dan saya sangat terkesima, saya boleh melihat banyak sekali orang yang bisa kita jangkau. I'm preaching in the Philippines. Saya berkhotbah di Filipina.
And there are many countries watching from different places. Dan banyak negara yang menonton siaran tersebut. You can also write for Jesus using your digital platforms. Saudara-saudara juga bisa menulis untuk Yesus lewat platform digital. Imagine before Paul needed to get a pad of paper and write the things that he wants to say. Saudara-saudara bisa bayangkan dulu Paulus harus mencari kertas dan dia harus mencari pulpen. Now, it's so easy. Sekarang sangat-sangat mudah. Using your smartphones, you can type something. Menggunakan handphone kalian bisa mengetik sesuatu. Every day when you open your Facebook, Setiap hari ketika saudara-saudara membuka Facebook kalian, Facebook will ask you what's on your mind. Facebook akan bertanya apa yang ada di pikiran saudara saat ini. Right? And then you will type what's on your mind. Benar? Dan kemudian saudara-saudara akan menjawabnya apa yang ada di pikiran saudara. Why not use your Facebook for the glory of God? Mengapa tidak menggunakan Facebook akun saudara-saudara untuk kemuliaan Tuhan? Why not dedicate your social media accounts and use it to write messages that will uplift people for Jesus? Kenapa tidak mendedikasikan akun sosial media saudara untuk kemuliaan Tuhan? You can type a prayer Saudara-saudara bisa mengetik doa and then send it to your friend. dan saudara-saudara bisa mengirimkan ke teman saudara-saudara. Okay, let me ask you a situation. Mari saya mau tanya suatu situasi, suatu kondisi. Do you have a friend in Facebook who always posts complaints? Apakah saudara-saudara memiliki satu teman di Facebook yang selalu posting pengeluhan? They post their heartbreaks online. Mereka posting tentang patah hati mereka? Or maybe you're the one posting your Atau mungkin heartbreaks. saudara-saudara yang posting itu. Feeling depressed today. Depresi hari ini. Feeling heartbroken today. Patah hati hari ini. Feeling sad. Sedih hari ini. Every time you see that, what do you do? Ketika setiap kali engkau melihat itu, apa yang kalian lakukan? Why not give them a prayer? Kenapa tidak berikan kepada mereka doa? Why don't you try to ask them, how come I saw your post? I want to pray for you. Kenapa tidak bertanya kepada mereka tentang postingan mereka dan kemudian mendoakan mereka? Instead of using your social media for other things, Gantinya menggunakan sosial media kita untuk hal-hal yang lain. you can use it to write for Jesus. Saudara-saudara bisa gunakan itu untuk menulis untuk Yesus. You can use it to encourage people to know Jesus. Saudara-saudara bisa menggunakan sosial media untuk mendorong orang-orang untuk mengenal Tuhan Yesus. Aldefer said, Ya, Aldefer katakan, if the ministry is performed creatively, ketika pelayanan dibuat secara kreatif, people will be ministered to and the church will be a living force for God in the world. orang-orang akan dilayani dan gereja akan menjadi suatu kekuatan yang hidup untuk Tuhan di dunia saat ini. Ellen White also says this, just the first line. Ellen White dalam kutipannya, They must make use of every means mereka harus menggunakan semua cara to proclaim the word of God. untuk membagikan firman Tuhan. And that includes your Facebook. Dan itu termasuk akun Facebook kalian. That includes your Instagram. Itu termasuk Instagram kalian. That includes your TikTok. Itu termasuk TikTok akun kalian. That includes your emails. Termasuk email kalian. That includes whatever social media account you have. Termasuk akun apa saja yang kalian miliki. So I hope when you use your TikTok after this, Jadi ingat ketika saudara-saudara menggunakan TikTok setelah ini, I hope you're not using it as the world uses it. saya harap saudara-saudara tidak menggunakan TikTok seperti yang dunia gunakan saat ini. Because many are just using it to dance. Banyak yang hanya gunakan itu untuk berdansa, joget-joget. Why not use it for the glory of God? Kenapa tidak menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan? And by God's grace, let's reach the world for Jesus through digital ministry. Mari meraih, menjangkau dunia untuk Yesus lewat pelayanan digital. And my appeal for all of you this morning, Dan ajakan saya untuk kalian saat ini. would you like to dedicate
your cell phones, your social media platforms to Jesus? Maukah saudara-saudara mendedikasikan gadget kalian, akun-akun sosial media kalian untuk kemuliaan Tuhan Yesus? Are you making that promise that you will use your social media accounts for His glory? Apakah saudara-saudara mau berjanji untuk menggunakan setiap akun sosial media untuk kemuliaan Tuhan? Instead of using it as the world uses it, Gantinya seperti yang digunakan oleh dunia saat ini. I will use it to proclaim the name of Jesus. Saya akan gunakan untuk menyatakan firman Tuhan. And if that is your promise, Dan jika itu adalah janji saudara-saudara, I'm inviting you to stand up so I can pray for you. saya ajak kita semua untuk berdiri dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara. I hope that your standing now means I am committed to the Lord's service. Saya harap fakta bahwa saudara-saudara berdiri saat ini adalah pernyataan saudara-saudara bahwa saudara-saudara akan komit ke Yesus Kristus. Let's bow our heads and let's pray. Kita berdoa. Our Almighty Father, Bapa yang Maha Kuasa, we come before your presence. kami datang kepada Tuhan. We ask for forgiveness Kami meminta pengampunan Tuhan. for the times that we've used our social media accounts selfishly. Untuk waktu-waktu yang kami gunakan tanpa memuliakan Tuhan. Now we want to dedicate our Facebook. Saat ini kami mau mendedikasikan Facebook kami. We want to dedicate our Instagram. Kami mau mendedikasikan Instagram kami. We want to dedicate our TikTok. Kami mau mendedikasikan TikTok kami. We want to dedicate all our media accounts Kami mau mendedikasikan semua akun sosial media kami for your glory. untuk kemuliaan Tuhan. Lord, please bless these young people. Bapa, berkatilah orang-orang muda ini. They are standing today and they are committing themselves to you. Mereka sementara berdiri dan sementara berkomitmen untuk Tuhan. Help them to remember the lectures that they have heard. Bantu mereka untuk mengingat apa yang dipelajari hari ini. That you have called us to be your witnesses in this world. Bahwa Engkau memanggil kami untuk menjadi saksi Tuhan di dunia saat ini. There are 213 million people using the social media in Indonesia. Saat ini ada 213 juta orang yang menggunakan internet di Indonesia. I pray that you will use us to reach them for your glory. Saya berdoa biarlah Tuhan membantu kami untuk boleh menjangkau mereka untuk kemuliaan Tuhan. Thank you, Lord, for accepting our commitment. Terima kasih ya Tuhan telah menerima komitmen kami. In your name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin.